देखिए बसुन इडा लिखा है चला तो इडा इडा पूर्व क्लास रे इडा लिखा है चला इससे हला एन पास आज के मने सब चेंज जाएगी डबल सिलेक्ट है ये तो भी लिखते हो तो इनपुट से बी को ये ना ना एक दिन में ना ले तो एक दिन तो हटा को ये देखो তাহলে n এর পার্সিয়াল সম কোন হলা ফার্স্ট n টা টার্ম র সম আমি রাখলে এই যে n এর পার্সিয়াল সম এসএন হলা কোন ফাইনাইট টা টার্ম যেতে থিব তা ভ্যালু হলা এডা যদি r নট ইকুয়াল টু 1 হবে তাহলে তা ভ্যালু হলা কোন a 1 r টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই 1 r আর যদি r ভ্যালু 1 হেইজো সে যে কোন n এতি পড়িଥିଲେ হলা ফাইনাইট টার্ম যেতে থিব যেতে ইনফাইনাইট টা টার্ম থিব তাহলে ইনফাইনাইট টা টার্ম র সম কেমিতি বাହାର করଥିଲେ अरे इनफाइनाइट टर्म और सम कौन कर देले लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एसएन बार कर देले या नहीं अरे कौन कर देले n और एसएन टा कौन होतला एटा होतला अरे n और n टा हम यदि टेंड करतबा इनफाइनाइट ताले इनफाइनाइट टर्म कौन सम बाहर छु या नहीं ताले हमरो इनफाइनाइट टा टर्म रो सम बाहर करिया ପାଇଁ हिले हम कोन करिया पड़ो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हां एसएन बाहर करिया पड़ो एटा गेला कोन हमरो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a होल इनटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय कोन 1 माइनस r अब एठी r जगह रे हम कोन सॉरी n जगह रे इनफाइनाइट पकेइबा ए जगह बुझुनी n टेंड्स टू इनफाइनाइट माने कोन n जोडी से इनफाइनाइट पुट करे लिमिट पढाई तो संसार ताले एठी जदी इनफाइनाइट पुट करे ए टोटल इनफाइनाइट हे जो इनफाइनाइट बाय समथिंग से भी टोटल लगा हे जो इनफाइनाइट हे जो या नहीं ताले r ताले एठी इनफाइनाइट पुट करे लगा जो इनफाइनाइट किंतु सब बेले हबो नाही इनफाइनाइट केते बेले हबो नहीं देखिबा आबे ए जो r रो वैल्यू को देखिला जेति की बेले r रो वैल्यू बुझिला r रो वैल्यू 1 ভিতরে হেলা কোড কো যায় -1 রু 1 ভিতরে সেতিকি বেলে ইয়ার ভ্যালু n टेंड्स टू इनफाइनाइट एडी n জায়গা রে इनफाइनाइट पुट করলে ये इनफाइनाइट হবো नाही কোন পাই হবো নাই দেখো হবে ଗୋଟେ एग्जांपल देखिया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट মনে করে 1/2 টু দি পাওয়ার n বুঝলা বা এই ভাবে দেখো এটা টাইম কম না 1/2 লিখিলি তা হোল পাওয়ার আছে কেতে n বুঝলা तो इमेजिन करो 0 ରୁ 1 ভিতরে 0 ରୁ 1 ভিতরে তুমি जो भी नंबर नो होला ता स्क्वायर करो गोटे तो निज मन रे भाबी गोटे नंबर मन करो 1/2 होला ता स्क्वायर करो केते हो बड़ कोटा 1/2 ना 1/4 1/2 अलगा 1 जो बड़ जते सब रहला 2 3 4 ता स्क्वायर ता बड़ मन करो 2 गोटे नंबर नेली ता स्क्वायर केते 4 ताले स्क्वायर इना बड़ आछी किंतु 0 ରୁ 1 ভিতরে নেলাळू से प्रॉपर्टी हमर सैटिस्फाई करू ना तो हम यार 1/2 रो स्क्वायर क्यू क्यू कले केते हो 1/8 जोडा याड छोटा हेरि आसीबो सेमति कोन जहां भी हम पावर तार बढ़ाड़ देले से छोटो हे चलिबो किंतु 1 टू बड़ जते सब हम नंबर नेबा तार जतो पावर बढ़ई बढ़ई चलिबा से जो जहां 2 वाला पावर मान नंबर तार पावर जति क्यू हो केते हिजबो 8 से कोन पावर हले बढ़ी बढ़ी चलतला किंतु 0 ରୁ 1 भितर हम जहां भी नेबा पावर कोन कमी कमी चलिबो जीवन जीवनी सेमति ताले तमे कहबाडा तार 1/2 अछि 2/3 नियो 2/3 रो v स्क्वायर कले केता हो 4/9 बड़ कोडा हो अरे बड़ कोडा हो 2/, तमे कोन इनते आउटर करो स्क्वायर की बता क्यू करो 8/,
27 বড় কোটা হবে এটা সবচেয়ে বড় লেখা এই ছোট হেই চালিব তাহলে এইটা যেত 1/2 রইলা বা এই r ର ভ্যালু আমরা কোন করিবা r ର ভ্যালুটা ରଖିବା ଆମେ କୋଉଠୁ 1 ଭିତରେ ରଖିବା ବା -1 ରୁ 1 ଭିତରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ତା ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ଇନଫାଇନାଇଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ ପାୱାର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଛୋଟ ହେଇ ହେଇ କଣ ଟେଣ୍ଡ କରିବ 0 କୁ ନା ନାହିଁ କୁହ ମତେ ଆଉ ବୁଝିବେ ଆଉ ଥରେ କହିବି କୁହ এইটা দেখি দিবে এই যে পাওয়ারটা ইনফিনিটি পকেই দেবে কোন ହେଇଯିବ 1/2 ର ପାୱାର କେତେ ହେଇଗଲା ইনফাইনাইট এরা নাই তাহলে এটা টେন্ড করিব কোডি এটা ইনফাইনাইট টେন্ড করিব কি যেহেতু আমি কইলে 0 ରୁ 1 ভিতরে যেতক আমি কোন পাওয়ার বঢ়ে বঢ়ে যাଉଛେ সে কোন কমি কমি যাଉଛି ତା ভ্যালু তো ইনফাইনাইট পাওয়ার ହେଲା বেলি কমি কমি কোডি যাଉଥିବ 0 କୁ ନା নাই তা আকু ଆମେ এই ভଳି লিখি পারি ଦେଖିଲ এই জিনিসটা লিখি পারি লিমিট n tends to infinite 1/2 to the power n লিখি পারি লিখি হবো তো তারপরে লিমিট পকেইলে কোন হইতো 1/2 to the power infinite বা 1/infinite equal to কেতে 0 বুঝিছ না তাহলে যেতে বেলে মন রাখো গোটে নম্বর রহিथिबो -1 ରୁ 1 ভিতরে আর তা পাওয়ার n থিবো n টা টেন্ড করथिबो ইনফাইনাইট কো তাহলে সে সব টেন্ড করিব কোডি টোটাল লিমিট 0 কো টেন্ড করিব বুঝিলা না নাই তাহলে এই যে রহিলা আমর লিমিট n টেন্ডস টু ইনফাইনাইট a হোল ইনটু 1 - r টু দি পাওয়ার n ডিভাইডেড বাই 1 - r ইয়ার দুইটা ভ্যালু হবে কোন হবে গোটে আসিবো 0 কোডা এই ইয়া ভ্যালুটা 0 আসিবো বুঝিছ না নাই ইয়া ভ্যালুটা 0 আসলে ইয়ার ভ্যালুটা আসিবো বুঝিছ না নাই যেতলে গোটে আসিবো 0 r র ভ্যালু কইছে ହେଲା তারপর ইনফাইনাইট বলে গোটে টোটাল আসিবো ইনফাইনাইট বুঝিছ না নাই গোটে আসিবো ইনফাইনাইট কেতে বেলে যেতে বেলে কোন আসিবো r ର মড মানে কোন আরে r ର মড কোন তাহলে তুমি খুলি দেব কোন হইଯିବ r বিলং করিব কোঠু কো যায় মাইনাস ইনফাইনাইট ରୁ -1 ইউনিয়ন 1 টু ইনফাইনাইট ইন্টারভাল পড়িছ না পড়িন আরে ইন্টারভাল পড়াইছ তো এই যে দুটো ওপেন ব্র্যাকেট ক্লোজ ব্র্যাকেট এটা জানি পেছো তাহলে r ର মড যেতে লেস দ্যান 1 r ର মড লেস দ্যান 1 তার মানে হলা কোন -1 লেস দ্যান r লেস দ্যান 1 বুঝিলা যে মানেটা r ର মড লেস দ্যান 1 মানে -1 नु 1 ভিতরে r ର ভ্যালু রইব ଆଉ r ର ভ্যালু যেতে গ্রেটার দ্যান 1 হবে সে r ର মড যেতে গ্রেটার দ্যান 1 হবে সে রইব কোড কো যায় মাইনাস ইনফাইনাইট ରୁ -1 ইউনিয়ন 1 টু ইনফাইনাইট বুঝিলা a whole into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r তাহলে কোন লিখা কোন যেতে বেলে বুঝিছি r ର মড টা যেতে বেলে r ର মড লেস দ্যান 1 হবে মানে কোন -1 ରୁ 1 ভিতরে রহিব তাহলে n টা এটি পকাই দিলে ইয়ার ভ্যালুটা কেতে হইଯିବ ইয়ার ভ্যালুটা কেতে হবে কোনরে রাইট আর কইবা 1 টু সান হবে মানে কোজে -1 r ର মড টা মাইনাস সরি 1 ର কোন লেস হবে মানে কোন -1 লেস দ্যান r লেস দ্যান 1 ইয়ার ভিতরে রহিব তাহলে কোন হইଯିବ এটা কইবা 0 হবানি 0 ରୁ 1 ভিতরে রহিলে মানে কোন হবে তাহলে 0 হই গেলে আমরা কোন হবে দেখিলো a হোল ইনটু 1 minus 0 divided by 1 minus কোন r রইলা ইকুয়াল টু a divided by কোন 1 minus r তাহলে এটা কেতে বেলা হবে যেতে বেলে আমারো r ର মড লেস দ্যান 1 তারপরে আর গোটে ভ্যালু কোন হবে তার ইনফাইনাইট যেতে বেলে কোন r ର মড গ্রেটার দ্যান r ର ভ্যালু 1 টু বড় হইতিবো -1 টু সান হইতিবো বুঝিছ না নাই সেতি বেলে হইতিবো কোন ইনফাইনাইট বুঝিলা লিখি দিও এটা লিখি দিও partial sum of a infinite geometric series partial sum of a infinite geometric series देखिलो चलो देखो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sn फर्स्ट लाइन में लिखियो पूरा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट sn कोड दिके এটা লিখিবো তা তলକୁ লিখিবো এটা লিখিয়ার নাই হলা এটা লিখিয়া आवश्यक
এটা লিখলো, এটা লিখিব ହେଲା ତଳକୁ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ। हार्मोनिक प्रोग्रेशन नाही कॉपी देची बुझिन खाली एथिया देखियो तर लेखा सरला ଏବେ ଲେଖ ज्योमेट्रिक में हेडिंग दियो ज्योमेट्रिक ए बुझ पाइला ना आउथरे कहबे एटा अरे समस्त बुझ पाइलो हां आउथरे ना कहबी आउथरे कहबी देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज दैट पुट करिया r पावर वन इंफिनिटी हेजो r वैल्यू टा 1 टू बड़ और -1 रू छोटो जते रहइबो सी हेजो कोन इंफिनिटी किंतु जते -1 रू 1 भीतर रहइबो 0 रू 1 हो -1 ରୁ 1 ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ହବ ହେଲା ବୁଝିଲ ନା जोटा आसीबो हमर कोन -1 ରୁ 1 भितर तार कोन कहबी पावर जते बढ़े बढ़े चलीबा सेते कमी कमी जीवो बुझिल ना तो हम पावर टा जते पूरा इनफिनिटी को नै जीवा तो ये कमी कमी कोन टेंड करियो 0 इक्वल टू तो 0 केबे होबो नाही 0.0000 कोन टेंड करियो 0 0 पाखा पाखी होबो बुझिल ना तो सेति में या जगह हम कोन लिख परिया 0 लिख परिया 0 लिख देले कोन जीवो a होल इनटू 1 - 0 डिवाइडेड बाय कोन 1 - i ये गला कोन a डिवाइडेड बाय 1 - i जिते बेला हमर ଗୋଟେ इनफिनिटी सीरीज थिबो माने ଗୋଟେ क्वेश्चन पताला ଗୋଟେ इनफिनिटी सीरीज ଅଛି तुम पताला कोन यार सम बाहर करो इनफिनिटी सीरीज रो कोन दीटा रहला सम एइटा हेबा ପାଇଁ हेले कोन हबा दरकार r रो वैल्यू टा हेबा दरकार -1 ରୁ 1 ଭିତରେ रहबा दरकार बुझिला ना नहीं ଆଉ ଯଦି r वैल्यू टा 1 ରୁ बड़ हे गेला बा -1 ରୁ छोट हे गेला से आजो कोन ता वैल्यू जानि हला बे देखो बे ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन मन अछि ना नहीं अरे अरिथमेटिक मीन मन अछि ना नहीं तीनटा मन करो रहले ए बी और सी हला तीनटा जति कोन एपी रे अछंती ताले अरिथमेटिक मीन कोन होतले b इक्वल टू a प्लस c बाय ए नहीं सिंपली लिखो ज्योमेट्रिक मीन हेडी दलो देखो बे if three terms a comma m comma b are in GP then m is said to be then m is said to be the geometric mean of then m is said to be the geometric mean of a and b geometric mean of a and एग्जाम्पल नमस्ते ताले एई तीनटा जदी हमर जीपी रे रहले ताकर रेशियोटा सेम हे दिबो एना नै ताले हम लिखि पारे देखिलो m डिवाइडेड बाय a इक्वल टू b डिवाइडेड बाय m लिखि परिबी कहलो m डिवाइडेड बाय a इक्वल टू b डिवाइडेड बाय m होबन ना रेशियोटा सेम माने ताले एटा इक्वल टू लिखि पारे ना नै ताले बे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले हमर कोन पाइबा m स्क्वायर इक्वल टू ab m इक्वल टू केतला रूट ओवर चलो लगे चला
ତାହେଲେ m ର ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇପାରିବ ମାନେ ତମକୁ ଦିଟା ଦେଲା a ଗୋଟେ ଦେଲା b ଗୋଟେ ଦେଲା ମଝିରେ ପଚାରିବ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ହବ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଜିପି ରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ତାହେଲେ a into b ର ରୁଟ ଓଭର ବାହାର କରିବ ପ୍ଲସ ଅର ମାଇନସ ଲେଖିବ ଦିଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ ବୁଝିଲା ଦେଖ ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖ ଏଠାରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଲେଖିଦିଅ ଦେଖ ହେଡିଂ ଲେଖ geometric mean of n terms in GP n terms in GP यार एते आवश्यकता नहीं देखिए तो लेखा हां ठीक है तो तळु लेखो if a1 a2 n are n positive numbers in GP are n positive numbers in GP then their geometric mean is defined as a1 into a2 into a3 dot 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 a ହେଲା into a ସବୁ ପାୱାର ରେ ରହିବ 1 by n ବୁଝିଲ ଏବେ ଦେଖ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ देखो insert the geometric mean insert the geometric mean between insert the geometric mean between 1 by 2 and 128 1 by 2 and 1 ହେଲା ଏ क्वेश्चन ଟା कोन कहला एया भितर आ तीनटा नंबर आमे कोन या भितर लिखिबा जेमिति कोन ए पांचटा रंग नंबर रहबे कोन जीपी रे रहबे या माने होछ से बुझियो ना नै सेति में लिखले कोन जियोमेट्रिक मीन आमे तीनटा कोन इंसर्ट करियो बुझियो ना नै ताले जीपी रे रहया पे हेले हमर कोन दरकार रेशियो दरकार कोन सेम दरकार ए ना नै ताले मने कर देखलो 1 by 2 गोटे नै गली आउट मन कर g1, g2 आ गोटे नै गली g3 हैला तीनटा नंबर बुझियो ना नै देखि जाय तीनटा नंबर मन कर मु इंसर्ट करते कोन g1 g2 आ गोटे कोन g ताले जेतु से कहउची कोन जीपी रे रहिबे ता रेशियो टा कोन आइतिबो सेम हेतिबो समस्त ए मने कर रेशियो होय हमर केते r बुझिला या रेशियो r या रेशियो r या रेशियो r या रेशियो b r या ना नै ताले देखिला मु लिखि परिबे आमे एटा पढिते ना a n plus 1 divided by a equal to कोन r तब से हम जो लिखु देले कोन a1 a2 a3 a4 ए सब टर्म उडा रहला बुझियो ना नै मने कर a1 जगह रे हम कोन नै जा a1 को नेबा कोन a ताले a2 को कोन लिखु देले r into a अरे हम भीतर मन कर रेशियो टा होतला r बुझियो ना नै ताले a2 को कोन लिखिबा r into a तापर a3 कोन लिखिबा r square into a तापर सिंधे a4 को कोन लिखुले r q into a एबळे ना नै ताले एठी जेते नंबर टर्म होतला r पावर टा सिति गोटे कोन कम रहउतला ए ना नै ताले एठी टोटल टर्म केते रहै हमरो पांचटा टर्म अछि ताले देखलो मु लिखि परिबी 128 इक्वल टू 1 by 2 into r to the power 4 लिखि परिबी देखलो टर्म अछि हमर एठी पांचटा बुझियो जी 128 माने लास्ट जो टर्म रहला पांच नंबर टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए जो a टा नो कोथि भाई हमने फर्स्ट टर्म नै होतले a into जेटा हमर 1 by 2 रहला ए रे भाई 1 by 2 into टोटल पांच नंबर टर्म एठी केते गोटे टर्म एठी 4 रहला एठी r पावर केते होतला कुछ कमी होतला ना नै एठी पांच नंबर टर्म अछि माने r पावर केते हो 4 हो तारे जानिबा ना जानिबा आउ तर फोन कहबी कहबा उतरे दरकार नै तो
তাহলে হয়ে গেল কোন আমার r টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু কত হবে এই 2 টা আছে এটি মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে তাহলে এই কত হলো 256 এর নাই তাহলে পাওয়ার 4 আছে আমার r টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল টু কত হলো 4 into 4 into 4 into দেখলো ঠিক আছে 256 কার স্কয়ার 16 না তো 16 টা কার স্কয়ার 4 র তাহলে 4 କୁ ଆମେ 4 ଥର মল্টিপ্লাই କରିଦେଲେ 256 ସହିତ ସମାନ ହବ ହବନି কত তাহলে r ইকুয়াল টু কেতে গলা r ইকুয়াল টু গলা তাহলে r ର ভ্যালু রে ଆମେ পাইগলে তাহলে g1 ର ভ্যালু পাইব না পাইবনি আরে g1 ର ভ্যালু কোন হবো 1/2 into r হবো না নাই আরে g1 ର ভ্যালু 1/2 into r হবনি এটা কেমিতি r କୁ দেখি ଦେଖିଲ ଜାଣିବ ନା ଭୋଗ ଭଳିଆ ସବୁ ବନଉଛ କଣ 1/2 equal to କଣ r ଲେଖିପାରିବା ତ এইগুলা ଲେଖିପାରିବା ତ g1 by 1/2 equal to r ସେମିତି g2 divided by g1 equal to r এইଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବା ତ ତାହେଲେ ଲେଖିଲ g1 କେତେ ହେଇଗଲା r into 1/2 r ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଲା ଆମେ 4 4 into 1/2 କେତେ ହେଇଗଲା 2 ঠিক ଅଛି ସେମିତି g2 ହେଇଗଲା g1 into g2 ହେଇଗଲା କଣ g1 into r g1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପାଇଲେ 2 r ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 4 ହେଇଗଲା 8 ସେମିତି g3 କେତେ ହବ 8 into 4 ହେଇଗଲା 32 ঠিক ଅଛି ঠিক ହେଲା ନା ନାଇଁ ସେମିତି ତା ପର ନମ୍ବରଟା 128 ଅଛି 32 into 4 କେତେ 128 ତ ঠিক ଅଛି ଦେଖ ଦେଖି ଦିଅ suppose geometric means suppose geometric means to be inserted geometric means to be inserted are g1 g2 and g3 देखिलो बोलो लो that implies देख लो 1/2 g1 g2 g3 128 are in gp बोलो लो taking R as common ratio. Taking R as common ratio. फोर और माइनस फोर दुटा ना হবো তো হ্যাঁ -4 को इन चार বার মাল্টিপ্লাই করলে 256 হবে না নাই লেখো তাহলে লেখো তাহলে এটা লেখো দেখি হলো তো এটা लेकिन r कॉमन रेशियो তাহলে লেখো 128 equal to 128 equal to ना 1/2 into r to the power 4 देखो अब सॉल्व करके लिख दियो r equal to 4 और -4 r equal to 4 और -4 taking r equal to 4 करी g1 g2 g3 तीन नाम बाहर करो g1 g2 g3 बाहर कर करियो ना नहीं बाहर करो r4 नहीं बाहर करियो पुनी r -4 नहीं बाहर करियो लिखा दरकार नहीं g1 equal to लिखि परियो डायरेक्ट 1/2 into r
G1 equal to 1 by 2 into R. R ର value 4 ପାଇଁ ଏଠି ବାହାର କରିଦେଇଛି -4 ବାହାର କରି ଖାତା ଦେଖେଇବ ନା। ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା 4 ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇଛ ଏଇଟା ତ। ଚିପି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର କଣ ରେସିଓ ସେମ୍ ହେବା ଦରକାର ତ। ରେସିଓ ଦେଖିଲେ ସେମ୍ ହଉଛି ଯଦି ନ ହଉଥିବ ଭୁଲ ଅଛି ଆମର। ଏ ଆର ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଲ G1 G2 G3 ଗୋଟେ ଆସିଲା 2 ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ 8 ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ଏଇଆ ତ। ଆର ର ଭ୍ୟାଲୁ -4 ପାଇଁ କଣ ଆସିଛି -2 8 ଆଉ -32 ଏତିକି ତ। -2 8 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -32 ଦେଖିଲ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖିବା ଆମେ କଣ ପାଞ୍ଚ ଯାକ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ହେଲା 1/2 ଗୋଟେ ହେଲା -2 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ 8 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା -32 ଆଉ ହେଲା 120 ଦେଖିଲ ୟା ଭିତରେ ରେସିଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ରହୁଛି ନା କଣ। ଯଦି ରେସିଓ ସେମ୍ ନ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ଏ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ରେସିଓ ସେମ୍ ରହୁଛି ନା ରହୁନି ରହୁଛି ତ -4 ରହୁଛି ରେସିଓ ଆରେ -4 ରହୁଛି ତ ରେସିଓ ଟା ଠିକ ଅଛି ଆମର ଜିପି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଆ ତ ଆଉ କଣ ଦେଇଥିଲା ରେସିଓ ଟା ସେମ୍ ହବ ଏ ନା ନାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ I B plus 33 plus plus अरे यार सॉन्ग बार करियो हाँ तू एनर्जी चल କୋଉ ଦେଖ ଅଛି ଆରେ ଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଜିପି ରେ ଅଛି ଏପି ରେ ଅଛି କୋଉ ଦେଖ ଦେଖ ଏ କଣ ହେଲା ଜିପି ହେଲା ନା ଏପି ହେଲା କଣ ହେଲା ଆ କିଛି ହେଲାନି କଣ ହେଲା ଏପି ନା ଜିପି ନା କଣ କିଛି ହେଲାନି ଏପି ତ ହବ ନାହିଁ କେବଳ କି କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମର ଏପି ପାଇଁ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ସେମ୍ ରହିବା ଦରକାର ହେଲେ ଏପି ହବନି
তাহলে জিপি দিতে হবে কি নাই? 30 ডিভাইডেড বাই 3 কত? 11। আর 3 3 3 ডিভাইডেড বাই 3 কত? 11 11 ए 3 रे काटिबा ये 1 हो ये ହେଲା 11 11 को 11 कोन डिवाइड हबो होला ହେଲା कोन केमिति करिया देखो होला ତାକୁ କଣ କରିବ ଏଇ ଭଳିଆ ଯେତେ ସବୁ ରହିବ ହେଲା ଏଇ ଭଳିଆ କ୍वेଶ୍ଚନ 3 ହେଲା ତା ଅଲଗା କିଛି ଥିବ ତାକୁ ସମୟ କଣ ନବ 9 ପାଖକୁ ନବ ବୁଝୁଛି କଣ କରିବ 9 ପାଖକୁ ନବ 9 ପାଖକୁ କେମିତି ଗୁଣା କରିବ ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ରେ ଯଦି ମୁଁ 3 କମନ ଆଣିବି କଣ ହେଇଯିବ 1 plus 1 1 plus 1 1 1 plus 1 1 1 1 ଏଇଭଳିଆ ହବ ତ ଆରେ ଏଇଭଳିଆ ହବ ତ 3 କମନ ନେଲେ ତାହେଲେ ଏଇ 3 3 ଥାଉ ବା 4 4 4 ଥାଉ ବା 5 5 ଟା ହେଇଯାଉ ବୁଝିଲା ଆଉ କଣ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିବ ମନେକର 4 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 4 କମନ ନେଇଯାଉ ବୁଝିଲା ତାପରେ କଣ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ 1 ରହିଲା ସେଠି ଆଣିବ କଣ 9 ଆଣିବ 9 କେମିତି ଆଣିବ 9 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ एन ना नहीं अरे जो 9 मल्टीप्लाई और करिया ताले 9 को डिवाइड करिया पड़ो ताले लिखि देखलो ए बेटा 3 बाय 9 इनटू 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस डॉट ए वाला रहयो तो ठीक हो तापर देखलो ए जो 9 लिखि ताको लिखि पेरे एई भलिया 10 माइनस 1 लिखि पेरिनी अरे 9 को 10 माइनस 1 लिखि पेरिबी तो तापर ये जो 99 ଅଛି ତାକୁ ଲେଖି ପାରିବି ଦେଖିଲ 10 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 1 ଲେଖି ପାରିବି 99 କୁ 10 ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ 1 ଲେଖି ପାରିବି ନା ନାହିଁ ତାପରେ ସେମିତି ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଲେଖି ପାରିବି 10 ର କ୍ୟୁବ ମାଇନସ 1 ଲେଖିବ ଲେଖିବ ତ ତାହେଲେ ଆମର ଏଟା ଅଛି କୋଉ ଯାଏ nth ଟର୍ମ ଯାଏ ଅଛି nth ଟର୍ମ ଟା କଣ ଲେଖିବା ଦେଖିଲ 10 टू द पावर n माइनस ठीक ଅଛି फास्ट टर्म का पावर 1 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା nth ଟର୍ମ ଟା କୋଉଠି ସରିଲା ପାୱାର n ସରିଲା ठीक ଅଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଏତେ ଲେଖିଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବା ଆକୁ 1/3 ବୁଝିଲ 10 ରହିଲା ये जो प्लस करू प्लस आउची माइनस 1 जेतिक ଅଛି ସବୁ ବାହାर ନେଇ ଯାଉଛି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ଦଉନ -1 କେତେଟା ଅଛି ये ଗୋଟେ -1 କେତେଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ -1 କେତେଟା ଅଛି n ଟା ଅଛି n ଟା ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ -1 n ଧର ମିଶେଇଲା ଆମର କେତେ ହବ -1 ଏନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯୋଟା ପ୍ଲସ ରେ ରହିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଲେଖିବା 10 ପ୍ଲସ 10 ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ 10 ର କ୍ୟୁବ प्लस अप टू डॉट डॉट ହେଇଗଲା କଣ n टू द पावर n माइनस 1 କେତେ ଥର ଅଛି n ଥର ମାଇନସ ଲିଖିଲି କଣ n ଜାଣିହେଲାନି ଆରେ ଜାଣିହେଲା ये प्रोसीजर टा ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଏଇ ଭଳିଆ ଯେତେ क्वेश्चन ଦିଅ ତା प्रोसीजर ହିଁ ଏଇଆ ହବ ତା ଅଲଗା କିଛି प्रोसीजर ନାହିଁ ଠିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଦେଖ 10 + 10 ର ସ୍କ୍ୱାର + 10 ର ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଲା ଏଇଟା ଏବେ ଜିପି ରେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ जीपी रे रेशियो केते 10 होची तो एती जीपी रे रहउनी 10 10 नो स्क्वायर 10 नो क्यूब जीपी रे रहउतो जीपी रे जदी रहला ताले की करिया n टा टर्म रो सम अरे n टा टर्म रो सम तमे लिखि परिबो ना नाही कोन वैल्यू को अरे इसे नो वैल्यू कोन को n टा रो a होल इनटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय कोन 1 माइनस r एटा कोन फास्ट टर्म बुझला एटा हला कोन फास्ट टर्म हम कोन रहइबो 1/3 रहला फास्ट टर्म केते 10 फास्ट टर्म केते 10 इनटू 1 माइनस आर केते अछि n टू द पावर n डिवाइडेड बाय कोन माइनस 10 जेला ना बुझेला नहीं माइनस रहला बेटा कोन के गला हमर कोन आंसर लिखि दियो एटा खाली कर दो -9 हो हां एटा देखो दी गोटे कॉमन आनी सब 3 अछि 3 आनी जब 4 4 था ना 4 कॉमन आनी ई सब कोन एई पूरा फॉर्म में आछिबा ना तापर कोन करियो एठी 9 आनिया चेष्टा करियो ओरे 9 मल्टीप्लाई कले ओरे 9 डिवाइड करियो
ସାଇନ୍ ଆଣିଲେ ହିଁ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମକୁ ଆସିପାରିବ, ସୁବିଧା ହବ ଟିକେ ଆମକୁ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ରହିବ ହବନି। এই সরে লেখা চললা এই সরে নাই এই তোমার সিডিও তোমার আবিষ্কার করে ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲ summation n equal to 1 to 21 summation n equal to 1 to 21 b divided by 4n minus 1 to 4n plus b এই দেখি দাও এটা ହେଲା দেখো এই ভଳିଆ ଯେତେବେଳେ क्वेश्चन ସବୁ ରହିବ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିକି ଆମେ କଣ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଫର୍ମ ଆଣିବା ହେଲା ତ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଯେମିତି କଣ କହିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଲଗା ରହୁଥିବ ପ୍ଲସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ और माइनस ଆଗରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହି ଯାଉଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଅଲଗା ରହୁଥିବ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି
प्लस बराबर दे देती बस चला तको रेडी हला तो कौन अछि आले तो कौन अछि अरे ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି n वाला ଟର୍ମ କିଛି ନାହିଁ ଆମର n वाला ଯଦି କିଛି ଟର୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ କରିବା ତ ତାର एलसीएम ନେଇ କାଟିବା ତାର 4n - 4n ଉପରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ लेट प्लस आରେ କଣ ଦେଇଦବା अरे प्लस आरे कौन दबो ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣି ଦେଇଥା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତମେ ପୁରା ଭଲ ପଢିବ ତ ଏଇଠୁ ଖାଲି ଟିକେ ଜାଣି ଦେଇଥା ଆଉ ବେଶୀ ତ କ୍वेଶ୍चन ନାହିଁ यार ये मतलब की गल 4n - 1 -1/4n + 3 ହେଲା ठीक है एलसीएम में लिखना होता है हमारा 4n - 1 इनटू कौन आएगा 4n + 3 ये कौन आएगा 4n + 3 - 4n + 1 তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস ক্যান্সেল হয়ে গেল রইলা কত 4 ডিভাইডেড বাই কোন হলা 4n - 1 4n প্লাস তাহলে ইকুয়াল হলা কি আরে ইকুয়াল হলা তো কোন আছে 3 আছে এই তো 3 আছে ଆମର তাহলে দেখলো এই বাহারে 3/4 মল্টিপ্লাই করলে হবে এই যে বাহারে 3/4 মল্টিপ্লাই করলে হবে ইকুয়াল হবে হ্যাঁ 3/4 এর বাহারে মল্টিপ্লাই করলে হবে তো তাহলে লিখতে পারি summation n equal to 1 to 21 1 to 21 या ଜାଗାରେ এই ଟୋଟାଲ লিখି ପାରିବି ସରି ଏଇଟା লিখି ପାରିବା ହବ ତ ଇକୁଆଲ ହବ ତ ତାହେଲେ କି କଣ 3/4 ହୋଲ ଇନଟୁ ହେଇଗଲା 1/4n - 1 -1/4n ପ୍ଲସ लिखि ପାରିବା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାର ଆସିବରି 3/4 ବାହାର ରହିଲା summation n equal to 1 to 21 1/4n - 1 -1/4n plus 3 देखला बेटी सॉल्व कर कोन कासिला एबे कोन करिया 1 पकेबा 2 पकेबा अप टू कोन 21 पकेबा बुझला देखो 3/4 1 पकेले कोन देखिलो ए 1 पकेले केता हो 4 * 1 हेला 1 - 1 केते अब रेडी 1 पकेले अब 2 पकेले 2 पकेले कोन हो 1/7 माइनस केते 11 তাহলে 3 পকেলে প্লাস 1/11 তারপরে মাইনাস 1/3 তাহলে এইগুলা আসবে কন্টিনিউ তো আরে এইগুলা দেখো ওটা আসছে মাইনাস এই সব কটি যাব না নাই তাহলে যেটা 21 নম্বরটা পকেবা প্লাস লাস্ট লাস্ট 21 টা পকা 21 পকেলে কত হচ্ছে এগুলা 84 - 1 83 1/83 মাইনাস 1 কেতে 87 এ তো তাহলে দেখো ঠিক আছে না ভুল আছে কোটি ঠিক আছে পুরো ভালো এটা আরে এইটা তো আমরা সব সুবিধা এই মাইনাস প্লাস পার্টিকুলার মেটে সুবিধা হতো সেই সুবিধা କରିବା ପାଇଁ ଆମେ যে ଏଠି ନହେଲେ ତୁ 1 ପକେଇଲେ କେତେ ବଡ ହେଇଯିବ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ମିଳିବନି ଆମକୁ କଣ ତା ଭରଟି ପୁରାରେ ପ୍ଲସ ମାଇନସ କଟିଯିବ तो ये प्लस माइनस कैंसिल ହେଇଯିବ माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस एपटे कैंसिल एंती कोन या ऊपर टर्म से देखि कैंसिल हो या ପରେ ଆଉ କିଛି নাই ମାନେ ଏଇଟା ରହିଗଲା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମଟା ରହିଗଲା ଜାନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ରହିଲା ଆମର କଣ ଦେଖ 3/4 होल इनटू कोन 1/3 - 1/87 चला এই যে ভিতরে ରହିଲା তো সলভ କରି ପାରିବ ନା କରି ପାରିବ ସେଟା ବି କରିବି ହବ ତ କର ଦେଖି এটা ଟିକେ ଆମର ଅଛି এটা କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଟିକେ ଟାଇପ କରୁ ଅଲଗା ତାର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ठीक है
এই সরিলা লেখা চালা ওদের ভাগ করে করে এই সরিলা লেখা চালা তাহলে find find the sum find the sum of the series find the sum of the series I plus 13 plus 51 plus up to dot 181. আর দেখিও এফবি আছে কি জিপি আছে কোথায় আছে হ্যাঁ এফবি এডি এটা কেতে ডি এর ভ্যালু কেতে ডি এই বুঝলা তাহলে আমরা দেখলাম তার সম কত আছে মানে এসএন এর ভ্যালু আমরা কোন দিলা n by 2 whole into 2a plus n minus 1 whole into 3 এ দিলাম ভাই তাহলে a এর ভ্যালু জানছে d এর n এর ভ্যালু দরকার না নাকি n মানে কোন নম্বর অফ টার্ম মানে কেতে টার্ম আছে তো n এর ভ্যালু আমরা কেমনে জানিবা এই প্রবলেম সি গণিত বাହାର করিব যদি নাই ହେଲା তাহলে লাস্ট টার্ম আমরা কেতে 181 তাহলে আমরা জানি যে a n n ର ভ্যালু কেতে জানিছে n এর টার্ম ର ভ্যালু a plus n minus 1 whole into d এটা জানি না জানো a ର ভ্যালু কেতে ହେଲା 181 equal to a ର ভ্যালু কেতে I plus n minus 1 whole into কেতে 8 এই হলো কোন ଆମର I plus 8n minus 8 equal to 8n minus কেতে গলা তাহলে 8n ର ভ্যালু কেতে ছিল দেখিল 184 n equal to কেতে হবে 184 divided by কোন 8 এলো ডিভাইড করলে কত হবে 2 এগুলা 3 23 তাহলে এর না ভ্যালু আমি কেতে পাইলে 23 তাহলে এলা না কেমন এর না ভ্যালু আলা তাহলে এগুলো মানে বডি বার করো কেতে এলিমেন্ট আছে 8 8 মিশে কেতে করো তাহলে এর না ভ্যালু কত লাগে 23 তাহলে আমি যাব এসএন এসএন না দুইটা ফর্মুলা দিবা কোন এসএন ইকুয়াল টু n by 2 কেতলা a plus কোন n ফার্স্ট টার্ম প্লাস তারপর এটা দেখো দেখাইছিলাম ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏଇଟା ତା ତଳକୁ ଏଇଟା ଲେଖାଇଥିଲା କଣ ଆକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହବ n by 2 a plus n ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଏଇଟା ତାର ଭ୍ୟାଲୁ a plus n minus 1 whole into d ଏଇଟା 2 ରେ ଆଉ
तो हम सुविधा हो एटा पके दे केना नहीं n बाय जे केता में 23 नाम जानते n इक्वल टू केते n बाय 2 होल इनटू a प्लस n लास्ट टर्म प्लस कोन लास्ट से बॉक्स केला कोन लिख देली a1 प्लस n लिख देली ये तो ये अपन n नो वैल्यू इक्वल 23 डिवाइडेड बाय 2 n इक्वल 5 प्लस केते 181 23 divided by 2 into 186. What will you get? Completely into 9. Multiply कर दो आंसर मत करो चला हो कौन बोलो क्या हम करने 213 ए देखो और क्वेश्चन लिखियो 138 और घरे कहिया नहीं सही सब ଗୋଟେ क्वेश्चन मात्र देखो if the sum of nth term if the sum of nth term by n term है ना n term if the sum of n terms of an fp is 3n square plus 5n 3n square plus 5n and its mth term है ना mth term is 164 find the value of m find the value of m ना क्वेश्चन में कौन कहि दोछे ना देखिए ना ने की देछि तार फास्ट ए सुन जा यार ओटे की देछि तार फास्ट एन टा टर्म रो सम हैला एति दे देरा पहले एन से एन टा टर्म भीतर ओटा होछि एन में टर्म है ना से एन में टर्म टा वैल्यू दे देला एति एटा केते नंबर टर्म होते एन रो वैल्यू टा होते एन रो वैल्यू होते माने एई जो 564 टा केते नंबर टर्म रो वैल्यू देला कहि बोलिए जा फॉर्मूला पढ़ाई थियो